وہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا بندہ. میں نے تو سوچا تھا یہ اللہ والا ہے، مگر یہ تو شرابی ہے. تو آواز آئی ذُنُّون، کیا سمجھتا ہے ہم صرف نمازیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم شرابیوں کی بھی حفاظت ہم ہی کرتے ہیں. ہم نے ہی تو پیدا کیا ہے، ہم ہی تو رزق دیتے ہیں. یہ بھی بیمار پڑتا ہے تو اس کو بھی شفا ہم ہی دیتے ہیں. بات کہاں سے شروع کی تھی اور چلی کہاں گئی، لیکن یوں تو زندگی کا عنوان ہی ذکر مصطفیٰ ہے. تو یہ حضور کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے صدقے رمضان ہے، ان کے صدقے یہ شب قدر ہے. رمضان موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا تھا کیا؟ یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. جو چیز عیسیٰ کی امت کو نہیں ملی وہ ہمیں آپ کو ملی ہے. جو چیز خلیل اللہ کی امت کو نہیں ملی وہ ہمیں آپ کو ملی. کم و بیش 40,000 نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم خلیل اللہ. آپ کی نسل اقدس میں تقریباً 40,000 انبیاء کرام تشریف لائے. بانی کعبہ ہے خلیل اللہ، لیکن ان کی امت کو بھی رمضان نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا. یوسف بڑے حسین ہیں، ان کے حسن کو دیکھ کر لوگ اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، لیکن ان کی لوگوں کو بھی رمضان نہیں دیا گیا. ایوب کا صبر مشہور ہے. سلیمان کے پاس بہت طاقت ہے، اس شان کی طاقت ہے کہ آپ کے پاس مسلح چٹائی ہے، اڑن کھٹولا ہے، اس پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا کی سیر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اڑتے ہیں اس پر بیٹھ کر. وہ سرکار سلیمان علیہ السلام کی چٹائی ہے. ان کی طاقت کا عالم یہ ہے، انہیں مریدوں کی، فالووروں کی اور چاہنے والوں کی ضرورت نہیں. جنات ہاتھ باندھ کر ان کے لشکر میں چلتے. پرندہ ہد ہد ان کے ساتھ چلتا، اور زمین کے اندر کہاں پانی ہے یہ اس پرندے کو پتا ہوتا تھا. پرندے کو پتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے. ہمارے علماء اسی پر کہتے ہیں سلیمان کے ساتھ کوئی پرندہ رہے تو اللہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اندر جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے. تو جس علی کو رسول اللہ نے کندھا دیا ہے اور اٹھایا ہے کہ علی اٹھ جا اور سارے بڑے 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 بھاٹوں کو زمین دوز کر دے، جس کو رسول نے اٹھایا ہے اس کو کتنا اندر دکھتا ہوگا کوئی بیان کر سکتا ہے. اور جس ابو بکر نے حضور کو اٹھایا ہے کتنا دکھتا ہوگا. ارے غوث پاک کا مقابلہ نہیں ہے کہ میں کہاں تک دیکھتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو، اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں. خود قصیدہ غوثیہ میں خود غوث پاک کا قول ہے، میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو میں نے ایسا دیکھ لیا ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ. حضور غریب نواز کے پیر و مرشد نے پوچھا معین الدین حسن کہاں تک دیکھتے ہو، کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو سلطان خواجہ نے کہا حضور اوپر کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اللہ کا عرش نظر آتا ہے، نیچے کی طرف دیکھتا ہوں تو پاتال تحت الثری نظر آتا ہے. فرمایا اور مجاہدہ کر کے آؤ. جب واپس مجاہدہ کر کے اور آئے تو اب 2 انگلیاں آگے کی حضرت سرکار خواجہ عثمان ہرونی نے، اور آگے کر کے کہا معین الدین حسن کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا حضور 2 انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. جب ہندوستان کا شہنشاہ اتنا دیکھتا ہے تو مدینے کی سرکار کتنا دیکھتا ہے. جب ہندوستان کا شہنشاہ 18,000 عالم کو 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھ لیتا ہے تو نجف اشرف میں جو ان کے دادا لیٹے ہوئے ہیں وہ کہاں تک دیکھتے ہو؟ اسی لیے جناب والا سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے. علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات. علی کو صرف مولائے کائنات کیسے کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. بات دور نہ چلی جائے تو یہ احسان ہے، احسان، ورنہ وہ شعور بندگی اب میری زود میں کہاں ہے. نہ
न नमाज है अली सी न बिलाल सी अजान। लेकिन एहसान है कि इतने बड़े बड़े नबियों का मैंने नाम लिया, सरकार सुलेमान की बात आई। उनकी शान ये है कि परिंदा साथ चलता है, जमीन के अंदर कहाँ पानी है वो चोंच मार के बताता है यहाँ पानी है। इंजीनियर तो थे नहीं, इंजीनियर का काम परिंदा करता। अब खुदाई के लिए मशीनें नहीं थी, जिन्नात थे जनाब सुलेमान के पास। इधर परिंदा इशारा करता, उधर जिन्नात लग जाते, फटाफट जमीन को खोद कर पानी निकाले। और जो वुजू वगैरह जिन चीजों की जरूरत होगी, आप चलते थे तो परिंदे अपने परों को यूं मिलाकर आपके पूरे सिपाहियों के लश्कर पर धूप से साया करते थे। ये प्रोटोकॉल किसी बादशाह का। कितना भी बड़ा आदमी होगा छतरी लेके चलेगा। धूप से बचने का, धूप में निकलना भी और धूप से बचना भी है, छतरी के सिवा कोई चारा नहीं है। मगर क्या शान है सरकार सुलेमान की कि परिंदे अपने परों को मिलाते थे यूं और यूं, जैसे जैसे नीचे सिपाही चल रहे होते वैसे वैसे ऊपर परिंदे चल रहे होते। और भी बहुत ताकतें थी आपके पास, फिर कभी सुनाऊंगा। मस्जिद अक्सा को आपने खड़े खड़े तामीर करवा दिया था। जिन्नात इतना डरते थे, आज भी डरते हैं। जिनका जिन्नातों से पाला पड़ता है उनसे पूछिए कि आज भी जिन्नात हाजिर हो जाए, सरकार सुलेमान की कसम दिलाई जाती है कि दोबारा नहीं आएगा। आज तक बादशाहत कायम है। मतलब गौर फरमाने की बात है कि शाम का बादशाह, आज तक जिन्नात डरते हैं। शैतानी कंपनी के जिन्नात भी डरते हैं। परिंदे शिकायतें लेकर आते हैं, हिरनियां अपना दर्द दिल बयान करने आती है, कबूतरियों के अंडे गुम जाएं तो वो सरकार सुलेमान के पास आती है। किस लेवल की बादशाहत है, किस लेवल की बादशाहत ये उन्होंने मांगी थी। ये अलग बात है कि इनकी बादशाहत बेमिसाल है, मगर मस्जिद अक्सा में ये हमारे बादशाह के पीछे खड़े हैं। हमारे बादशाह की शान तो फिर और है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। मस्जिद अक्सा में हुजूर मुसल्ले इमामत पर और बनवाई मस्जिद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। मैंने मेराज के मौके पर अर्ज किया था, अचानक याद आ गया। मैंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मैं मुतवल्ली हूं यहां का, मैं बानी हूं यहां का, मेरा हक बनता है कि मैं नमाज पढ़ाऊं। मस्जिद बनवाई मैंने, जनाबे दाऊद हजरत सुलेमान के वालिद ने नहीं कहा इसका फाउंडर मैं हूं, मस्जिद मेरी है। नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी हाथ बांध कर पीछे खड़े हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हाथ बांध कर पीछे खड़े हैं। गर्ज मस्जिद बनवाई उन लोगों ने है, फिर भी हाथ बांध कर पीछे खड़े हैं और दुनिया को बता रहे हैं नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हूं माने अव्वलो आखिर, दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। मुबारक अल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। बात दूर न चली जाए, मैं अर्ज कर रहा था इतना प्रोटोकॉल है इनका, लेकिन इनकी उम्मत को भी मोहतरम रमजान नहीं दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे ना तो उड़ते हुए परिंदे रुक के सुनते थे। परिंदे, चिड़िया उड़ते उड़ते रुक जाते दाऊद लहने दाऊदी को सुन के, और उसके बाद जब तिलावत पूरी हो जाती तब परिंदे उड़ के जाते थे। इतना बेहतरीन कारी है, लेकिन ना कुरान पास में है ना रमजान पास में। ज़बूर है, नबूवत है पास में, आला मनसब है, मगर उम्मत को रमजान नहीं दिया। ये हमसे आपसे कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। रोजे तुम पर फर्ज किए गए, रोजे पहले भी फर्ज थे, पूरा महीना नहीं था रोजे का। स्पेशली पूरे रमजान में रोजा रखना फर्ज नहीं था। किसी की उम्मत में था एक दिन रोजा रखो एक दिन इफ्तार करो, किसी की उम्मत में था 2-3 दिन रोजा रखो एक दिन इफ्तार कर लो, किसी की उम्मत में महीने में 2-3 दिन हर महीने रखवाए जाते थे। ठीक, लेकिन
पूरे 11 महीने में कोई रोजा फर्ज नहीं, और 11 महीने में बिल्कुल फ्री, रोजे के हवाले से, नमाज के हवाले से नहीं, तो रोजे के हवाले से। और एक ही महीना निकाल लो और उसी में रोजा, सुभान अल्लाह। और इस शान के साथ दिया, फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का इंट्रोडक्शन कुरान से कराया और कहा रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, इसमें शबे कद्र रखी, कद्र वाली रात। शबे कद्र का क्या माना? कद्र वाली रात। कद्र करते हैं आप? निकल जाइए चौराहे पे भी पता चल जाएगा कितनी कद्र। अपने पेट की कद्र है, कोई बेच रहा है, कोई खा रहा, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। लेकिन दोस्तों, ये नेमत है रमजानुल मुबारक जो कुदरत ने हमें और आपको अता फरमाई, और इस शान के साथ अता फरमाई। आप उलमा सुनते रहते हैं, उलमा से एक नेकी करो, एक 70 नेकियों का सवाब, 700 नेकियों का सवाब। जैसी नीयत, जैसा कर्म, वैसा लेवल। नफल पढ़ो, जैसे 11 महीने में फर्ज का सवाब होता है, वैसे रमजान में नफल का सवाब हो। लेकिन झगड़ा कर रहा है, 8 पढ़ दूं, 20 पढ़ दूं, 12 पढ़ दूं, 14 पढ़ दूं, कुछ नहीं पढ़ रहा, झगड़ा कर रहा है। बुखारी में आया, मुस्लिम में आया, बुखारी तो बेचारे एक एक हदीस लिख लिख के वहाँ जाके सोते थे रोज़े रसूल पर। मदीना शरीफ में सालों साल वो वहाँ रहे, मदीना मुनव्वरा तकरीबन 16 साल तक, मेरा जहन खता नहीं कर रहा तो तकरीबन 16 साल तक मदीना मुनव्वरा के इलाके में रहे। बहरहाल बात दूर न चली जाए, अर्ज करना मकसद ये है कि ये अल्लाह वाले लोग तो हर रात को खड़े होते थे क़यामुल लैल के लिए। हम शब कद्र में भी 2 रकात बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते, एक पारा पढ़े तो सांस फूलने लगती, फोन आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, दोस्त बुलाने लगता है, भूख लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, उसी में प्यास लग जाती है, उसी में पेशाब लग जाता है, दिल नहीं लगता इबादत में। तो कौन लोग थे जिनके दिल 40-40 साल तक लगे रहते थे? अल्लाह की पनाह, कुरान कह रहा है, जो मैंने आयत करीमा तिलावत, या अय्युहल इंसान, ए हजरत इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करम वाले रब से किसने धोखे में डाला? तेरा रब इतना करम वाला है और तू उस करम वाले रब का दरबार छोड़कर कहीं और भाग रहा। अब देखो, क्या हम वाकई भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? अपने दिल का दर्द सुनाने के लिए कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाने के लिए मेरे पास बहुत टाइम। रातों को 2:30, पौने 3 बजे अपने दिल का दुखड़ा लंबे लंबे मैसेज के जरिए सुनाते हैं। अपने अल्लाह को भी सुनाया। कभी आम दिनों में भी यूं ही मुसल्ला बिछा लिया, कभी यूं ही सर सजदे में रख के कहा, तू मालिक हकीकी है। सुलेमान के कहने पर एक परिंदा भी ना चलता अगर तू ताकत न देता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलाने पर कोई पेड़ नहीं आता अगर तू तासीर और ताकत न देता। मुअस्सिर हकीकी तो अल्लाह पाक है, हकीकी ताकत तो उसकी है। बाकी सबके पास जो कुछ है वो अताई है। कोई वली हो, कोई नबी हो, या खुद सैयदुल अंबिया क्यों ना हो, इल्म हो, हिल्म हो, इख्तियार हो, मोजज़ात हो, हुस्न हो, जिंदगी हो, जमाल हो, हर नेमत अताई है, दी हुई है, बख्शी हुई है। ये अलग बात है कि किसी को ऐसा दिया कि सिर्फ वो अपने पास रख सकता है, और किसी को इस शान का दिया कि वो जिसको जो चाहे दे सकता है। कुरान ने कहा, हाफिज साहब से पूछो, हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
क्या क्या दिया वो बयान करने के बाद कुरान कहता है कि शैतान इसके अंडर में थे हैं। कुरान कहता है हवा इनके अंडर में, ये सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इधर चाहते हैं कि हवा इधर की चले तो हवा इधर की चलने लग जाती है, फिर कहते हैं ओ हवा इधर चल तो हवा का रुख मुड़ जाता। कुरान कहता फसखरना लहू रीहा, हमने उनके लिए हवा को ही मुसख्खर कर दिया। आप अंदाजा कीजिए इसके हाथ में हवा है, सबकी हवा टाइट करने का इख्तियार उसको है। हवा ही तो सब कुछ है। हवा पलट जाए वकार डूब जाए, खत्म हो जाए। हवा पलट जाए किसान की फसल बर्बाद हो जाए, हवा मुखालिफ हो इज्जतें लुट जाए। और फिर ये बहुत सारी बातें बयान करने के बाद कुरान पाक ने फरमाया ये हमारी अताएं हैं सुलेमान। क्या है? अल्लाह फरमा रहा ये हमारी अताएं हैं। और फिर अल्लाह इख्तियार दे रहा है। इख्तियार याद रखिएगा इस आयत पाक को, हमारे अकीदे का बेस है ये आयत। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात का जिक्र करने के बाद कुरान ने कहा हाजा अताउना, ये हमारी अताएं हैं। फमनुन औ अमसिक, फिर आप किसी पर एहसान करें, किसी को देवें या ना देवें, बगैर हिसाब, आपसे कोई पूछताछ नहीं, आप जो चाहे जिसको दे दो, जिसको चाहो मत दो। कुदरत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये इख्तियार दिया है ये चीज तुम्हारी, अब तुम चाहो तो दो और तुम चाहो तो ना दो। जब सुलेमान जिसको जो चाहे दे सकते हैं और जिसको जो चाहे ना दे सकें, तो फिर सैयदे सुलेमान भी जिसको जो चाहे दे सकते हैं और जिससे जो चाहे ले सकते हैं। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, जवानों, कुरान मुकद्दस ने कहा है इंसान तेरा रब तो करम वाला है, उसके एहसान पर एहसान है। आंख दी, वजूद दिया, हाथ दिया, बोलने की ताकत दी। और सबसे बड़ी नेमत, हजार नेमत की एक नेमत कि उसने हुजूर का उम्मती बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उम्मती होने की तमन्ना की, ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मती होने की तमन्ना की। आप उम्मती होने का ही लेवल समझ जाएंगे तो बॉलीवुड के एक्टरों के पीछे नहीं भागेंगे। आप उम्मती होने का ही लेवल अगर समझ जाएंगे तो फिर कभी आप पैगंबर इंसानियत की शरीयत का मजाक नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ यही समझ जाएंगे कि उम्मती होना ही कितना बड़ा दर्जा है, तो आप कभी बेवफा नहीं होंगे। लेकिन सारी दुनिया से वफा करके भी अगर आपने अपने रसूल से वफा नहीं की तो आपसे बड़ा बेवफा कोई नहीं। इसलिए कि जो अपने दरवाज़ों पर कुत्तों को खड़ा करके आपको भगवा देता है, आप उससे इजहार वफा कर रहे हैं। और जो रात रात भर हमारे आपके लिए रोता है, हम उसे याद तक न करें। उसकी बात आए तो पूछें कहाँ लिखा है, उसकी नात आए तो कहते हैं कैसे साबित है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी बेवफाई बोल रही है। वरना आशिक का लेवल तो ये था कि अगर अबू जहल भी आके पूछे बताओ अबू बकर, कोई इतनी जल्दी मस्जिद अक्सा जाकर आ सकता है कि कुंडी हिल रही हो, बिस्तर गर्म हो और वुजू करके गए हैं और पानी बह रहा हो, कोई इतनी जल्दी भी जाके आ सकता है? सिद्दीक ने पूछा किसके बारे में पूछते हो? कहा उसी के बारे में जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो। अब जैसे महबूब की बात आई, आशिक का काम ये नहीं है कि महबूब के मामलात में तहकीक करे कि महबूब ने ऐसा, फलां साहब ने एतराज़ कर दिया तो हम उसका जवाब ढूंढने चलें कि फलां साहब ने ये गंदा इल्ज़ाम हुजूर पर लगाया है तो चलें अब तलाश करें। आशिक का लेवल ये है, जैसे ही बात हुजूर की आई, सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा अबू जहल तुम तो अक्सा की बात करते हो, हमने उनके कहने से बगैर देखे खुदा माना है, वो इसके आगे जाने की भी बात करते हैं तो मैं यहीं बैठकर उसकी भी तस्दीक करता हूं। इश्क ये क्या हमारे दिलों में वाकई दुनियादारी बस गई। कुरान कह रहा है, समझा रहा है, तसल्ली दे रहा है,
رجوع کروا رہا, اپنے قریب بلوا رہا, اے انسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا تیرے کرم والے رب سے, کس نے دھوکے میں ڈال دیا. وہ کرم فرماتا ہے. ایک ٹھیکیدار صاحب کتنے ہی سخی ہوں, ان کے یہاں اگر ایک ہفتے کی چھٹی کی جائے تو وہ تنخواہ نہیں دیتے, مگر لوگ 7 دن میں ایک بار جمعہ پڑھنے 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں, اس میں بھی دل نہیں لگتا, پھر بھی وہ روزی بند نہیں کرتا. وہ کتنا کریم ہے. ہماری حیثیت کیا؟ ایک مچھر کاٹ لینا, ایک مچھر, تو ڈاکٹر کبھی کہتا ہے چکن گنیا ہو گیا, کبھی کہتا ہے ملیریا ہو گیا, کبھی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہم ایک مچھر برداشت نہیں کر سکتے. یوں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, یوں کر دوں گا. کریں گے تو تیرے انتقال کے بعد تیرے گھر والے. قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین میں اکڑ کر مت چل. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض, بے شک تو ہرگز زمین پھاڑ نہیں سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور پہاڑ کی طرح لمبا نہیں ہو سکتا. حیثیت کیا؟ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ پیدا کمزور کیا گیا ہے, اور ہم یوں ٹائٹ ہو کے دادا بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب ارے ہم تو ہم ہیں. اسی بات کا تو غم ہے. مسلمان تو منکسر المزاج ہوتا ہے, مسلمان روتا ہے. حضرت مولا حسن کی جب شہادت ہوئی نا, تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا مروان جیسا ملون کھڑے ہو کے رو رہا تھا, اور مروان کہتا تھا کہ آج دنیا سے وہ شخص چلا گیا جو گالیاں سن کے بھی برداشت کر لے. علم ہو تو ایسا ہو, اخلاق ہو تو ایسا ہو, دین ہو تو ایسا. ہم کدھر چلے گئے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا بتایا؟ مولا علی کو گالی سامنے دے دی جاتی تھی اور مولا حسن سامنے بیٹھے ہوتے. جانے دے میں کیا سنا اور کیا چھوڑا. اسلام نے وہ دن بھی دیکھے, لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. جس کو پیر نصیر نے کہا جتن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے, مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی. بات دور نہ چلی جائے, عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حلم, ہمارا برداشت, ہماری عاجزی سب ختم ہو گئی الا ماشاء اللہ کی پناہ. دوستو, آپ کو اختتام کی طرف لے کر آؤں کیونکہ سحری آپ سے قریب ہے, اور میں آپ کے جذبات کا اور آپ کی ضبط کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. قرآن کہہ رہا ہے اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا. ایک بات آج کی تقریر کی یاد رکھنا, پوری تقریر یاد رکھنا چاہے نہیں رکھنا, دنیا سے تعلق آپ کا کیسا ہے وہ آپ جانیں. حالانکہ حسن اخلاق ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا. 2 روایتیں, ایک میں ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے سب سے قریب ہوگا, اور ایک میں ہے کہ جو سب سے اچھا اخلاق رکھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب. آپ کے رشتے, آپ کے اخلاق آپ جانیں ضروری ہیں, لیکن اپنے اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجیے. حال وہ بدلتا ہے, تقدیر وہ بدلتا ہے, مرے ہوئوں کو زندہ وہ کر دیتا ہے. ارے وہ تو زلیخا کی گئی ہوئی جوانی واپس لا دیتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. نمرود آگ تیار کرے تو وہ اس آگ کو باغ بنا دیتا ہے. اور سیرت کی کتابوں میں نہیں, قرآن کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار خلیل اللہ کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ وہ باغ کے اندر جو 40 دن رہے ابراہیم خلیل بور نہ ہوئے, وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہے. آپ اندازہ کیجئے, سبحان اللہ.
جو خود کو خدا کہنے والے اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے فرعون کو مریدوں سمیت ڈبو کو کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون اور اس کی آل کو ڈبو دیا۔ بتائیں آپ، خود کو خدا کہنے والے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال کر بڑا کرتا ہے۔ فرعون روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ کن کن باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے، لیکن وہ بڑا کرم والا ہے نا، وہ چاہے تو ابھی ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، وہ چاہے تو ہمیں طویل زندگی دے دے، بڑا کرم ہے اس کا۔ حفاظت ہماری وہ کرواتا ہے، رزق ہمیں وہ دیتا ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو شفا اس کے دستے قدرت میں، ہمیں کھانا وہ دیتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی تو صرف بہانہ ہے، سب خدا دیتا ہے۔ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا افرائیتم الماء الذی تشربون، دوسری چیزوں کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی یار، وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے وہ دیکھا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ پھر قرآن کہہ رہا لو نشاء جعلناہ اجاجا، یہ پانی کی بات ہو رہی ہے، پانی کی۔ ہم چاہیں تو اس کو میٹھا کر دیں، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں۔ پانی کو چاہتا ہے تو میٹھا کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو کڑوا کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے بخار ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، جسم تو آپ کا وہی ہے، پھر اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ اور پھر کڑوا تو کڑوا، وہ چاہے تو پانی سے پیاس بجھانے کی طاقت چھینتا ہے۔ وہ بدبخت جہنمی کتا جس نے مولا حسین کو یہ کہا تھا یہ فرات جوش مار رہا ہے، مگر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ مولا حسین علی جدہ علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ اللہ اس کو پیاسا مار دے، پیاسا مار دے۔ پیاسا مر گیا، گھوڑا بھاگا، آپ سنتے ہیں علماء سے، وہ اس کے پیچھے بھاگا، پانی پیتا تھا اس کے پاس پانی، اس کے پاس تو تھا نا، وہ تو فرات والے لوگ تھے، فرات والے لوگ تھے، پانی تھا ان کے پاس۔ اور ہمارے یہاں عاشق کیسے ہیں کہ فرات سے کہتے ہیں خشک ہو جا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن حسن رضا حسن بریلوی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ خشک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، وہ ندی ہوگی اپنی جگہ ہوگی، تجھے لوگ دجلہ کا قریبی کہتے ہوں گے تو لوگوں کی پیاس بجھاتی ہوگی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں خشک ہو جا، ہم تو نہیں پئیں گے تیرے سے پانی، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، راکھ بن جا اور راکھ میں مل جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ مولا علی اصغر کی پیاس کی موجودگی میں اگر تو پانی نہیں پہنچا سکتی ہے فرات، تو پھر ہم بھی قیامت تک تیرا پانی نہیں پی۔ فکر بریلی کے حسن رضا حسن ہے، بات دور نہ چلی جائے، وہ اس گستاخ کی بات مجھے یاد آئی، اس کے پاس پانی تھا، پیتا تھا یا گڑتا تھا، الٹ دیتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ نہیں پی سکا، پیاس نہیں بجھی،
पता चला अल्लाह चाहे तो पानी रह के भी बंदा प्यासा रहे। और एक हदीस सुन लीजिए, जवान कसरत से बैठे, हदीस शरीफ में आया जो मुंह काला करता है, जो जिना करता है, जब वो मरेगा ना, मरेगा, उस वक्त उसको इतनी प्यास लगेगी कि अगर 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं होगी। 7 बार अस्तगफिरुल्लाह, 7 बार अस्तगफिरुल्लाह, 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह का करम है कि उसने हमारे आपके ऐबों को छुपा रखा है। अल्लाह का फजल है कि हमारे आमाल को ना देखकर अपने करम से वो हमें और आपको अपने घर में आने की तौफीक देता। अभी टांगे चल रही हैं तो रो लो, रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम, जो कुछ करना है अब कर लो, कभी नूरी जमा तुम। और जब कमर काम नहीं करेगी, रुकू सही से होगा नहीं, सजदा अदा नहीं होगा, तब आएंगे कुर्सी लेके मस्जिद के कोने में बैठे, व्हील चेयर पर तवाफ करने हरम शरीफ पहुंचेंगे। अब पछता है का हो, चिड़िया चुग गई खेत। कर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया फिर बात बन सकती है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। आज हमारे और आपके पास वक्त है, हम और आप अपने मौला को मनाएं, वो बड़ा करीम है। एक वाकया पढ़ दूं और बात को खत्म कर दूं। सरकारे सुन्नून मिस्री का मशहूर ज़माना वाकया। आप एक नदी के किनारे बैठे थे, देखा एक बिच्छू है, वो मेंढक की पीठ पर सवार है। बिच्छू करीब आया किनारे, मेंढक को अपनी पीठ पे सवार किया और फिर वो मेंढक बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाकर एक दूसरे किनारे की तरफ जाने लगा। सरकारे जुन्नून मिस्री भी उधर जाने लगे किनारे किनारे, और बिच्छू धीरे धीरे आता है, मेंढक धीरे धीरे आता है, और इधर से सरकारे जुन्नून मिस्री पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो क्या देखा कि एक जवान है, बेहोशी के आलम में लेटा हुआ है, और उस जवान के पास एक सांप है, बहुत बड़ा सा, और वो सांप उसको डसने के लिए करीब पहुंचने ही वाला था कि ये बिच्छू वहां पहुंच गया, और बिच्छू ने सांप को डंक मारा। बिच्छू इतना जहरीला था कि इसने सांप को मार दिया। वो सांप जो जवान पर जर्ब लगाने आया था, मारने आया था, अब वो मर गया सांप खुद। ये बिच्छू वापस अपनी मेंढक की पीठ पर सवार हुआ, वापस पानी की तरफ आ गया। हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा, लगता है ये सोने वाला जो शख्स है ये कोई अल्लाह वाला है, अल्लाह का वली है, और इस अल्लाह के वली की अपने जियारत के साथ साथ इससे मुलाकात करेंगे, इसकी जियारत करते हैं बैठकर कि ये इतना स्पेशल है कि इधर से अगर सांप इसको काटने आता है तो अल्लाह नदी के उस कोने से बिच्छू को सांप मारने भेजता है। अल्लाह अकबर। वहां बैठे रहे, थोड़ा करीब हुए ना तो मुंह से शराब की बदबू आई, लरस गए। जब शाम हुई, नशा उतरा, जवान होश में आया, उठ के बैठा। सरकारे जुन्नून को पहचानता था क्योंकि बहुत बड़े मशहूर अल्लाह के वली थे। हजरत जुन्नून मिस्री को देखा, निगाहें झुक गई, शर्मिंदगी का इजहार किया, हुजूर आप यहां कैसे? मेरा बाद में पूछना, पहले उस सांप को देखा। हुजूर माजरा क्या है? आप तो यहाँ शराब के नशे में डूबा था। हाँ हुजूर, ज्यादा पी ली थी इसलिए पड़ गई। अल्लाह अकबर। निगाहें झुकी हैं, शर्मिंदगी के साथ उसने अल्लाह के वली को कहा। सरकार जुन्नून कहने लगे, उस कोने से बिच्छू आया और तुझ पर हमला करने वाले सांप इसने खत्म कर दिया, और जैसे ही मैं तेरे करीब हुआ मुझे शराब की बदबू आई। जब शराब की बदबू आई तो मैंने कहा, ये अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि अल्लाह वाला है, मगर ये तो शराबी है। तो आवाज आई, जुन्नून तू क्या समझता है, हम सिर्फ नमाजियों की हिफाजत करते हैं, हम शराबियों की भी हिफाजत हम ही करते हैं। वो गुनहगार है तो क्या हुआ, है तो मेरा बंदा, हमने ही तो पैदा किया है,
हम ही तो रिस्क देते हैं, ये भी बीमार पड़ता है तो इसको भी शिफा हम ही देते हैं। जुनून की आंखें छलक गई, कहा बंदे जब तू उसे नाराज करके बैठा है तब वो तुझ पर इतना करम कर रहा है, तू राजी करने की कोशिश क्यों नहीं करता? जुन्नून ने पाक के जुमले सुने और ये बात सुनी कि खुदाबंद कुद्दूस की तरफ से ये करम फरमाइया हुई। उसकी आंखें भी छलक गई, चीख मारी और जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जाकर फिर इबादतों में मसरूफ हो गया। छोड़ दी उसने दुनिया और कुदरत ने उसे अपना बना लिया। अर्ज करना ये है वो कितना करीम है, कितना करीम है। हमारी औकात तो क्या है, एक कीड़ा नाक के जरिए दिमाग में जाए और ब्रेन हेमरेज हो जाए, खेल खत्म। क्या हम सोते सोते अपनी नाक पर टेप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लेकिन वो फरिश्तों के जरिए हिफाजत करवा, उसके करम को जानो मानो और उसका शुक्र अदा करो, उसकी बारगाह करम में रो, उसकी सजदे करो, कोई फर्ज नमाज न छोड़ो और जिस कदर हो सके सुन्नत नवाफिल की अदायगी करो। अल्लाह पाक हमसे और आपसे दीन का काम दे, हमें और आपको दीनदार बनाए, हमें और आपको ऐसा बनाए जैसा अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मदीना अपनी तजल्ली, ये ढलती चांदनी दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।